Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Showtime 112. Nakon što smo apsolvirali Suhoj 25T, započinjemo novu seriju tutoriala na hrvatskom jeziku. Ovoga puta fokusiramo se na MiG-29. MiG-29, za razliku od Suhoja 25T, ne spada u besplatni paket u DCS Worldu, potrebno ga je nadoplatiti. No, međutim, on je puno jeftiniji od nekih novijih i kompleksnijih modula, takozvani high fidelity modula. On spada u kategoriju koja se naziva Flaming Cliffs, zato što potječu iz jedne starije igre tog naziva. Osim MiG-29 tu su još i Suhoj 27, Suhoj 33, standardna verzija 25-ice i američki F-15C i A-10A. Ono što karakterizira ovu kategoriju zrakoplova je to da njihovi kokpiti nisu interaktivni. Znači imamo sve ove tu nekakve prekidači koji su samo ukrasni, ne može se klikati po njima. Neke funkcije koje oni predstavljaju su pojednostavljene i avionom se upravlja prvenstveno putem joysticka i tipkovnice, tastature. Neki prekidači jesu animirani, no međutim, kao što sam rekao, te funkcije su dostupne putem tastature i određenih kombinacija tipaka na njoj. Instrument ploča je dobro simulirana, instrumenti vjerno prikazuju parametre leta. Osim toga, ovi modeli su u manjoj ili većoj mjeri ažurirani, izvana izgledaju prilično dobro, a MiG-29 konkretno 2018. godine dobio je i novi letni model, unapređeni, i sada spada u takozvanu profesionalnu kategoriju letnih modela, čiji usporediv je i sa najkompleksnijim modulima u DCS Worldu. Što se tiče cijene ovih modula, ovih takozvanih Flaming Cliffs modula, ako ih kupujete u paketu, normalna cijena standardna je oko $50, pojedinačno su oko $15, no međutim nekoliko puta godišnje Eagle Dynamics ima akcije gdje su na popustu od 50%, tako da bi vam savjetovao da pričekate jednu od tih akcija. Inače, što se tiče samog MiG-29, reći ćemo par riječi o njegovoj povijesti i razvoju. To je ruski, odnosno bivši sovjetski lovac četvrte generacije, čiji je razvoj započeo početkom 70. godina prošlog stoljeća. Tada Sovjetski savez saznaje za novu generaciju američkih lovaca, F-14 i F-15, koji su tada bili u razvoju, i zaključuje da su oni potpuno superiorni svemu što je Sovjetski savez tada imao, uključujući i najnoviji MiG-23, i da im ne preostaje ništa drugo nego da sami krenu sa razvojem lovaca nove generacije koji će moći konkurirati novoj američkoj generaciji. Baš kao i Amerikanci, odlučili su se na paralelni razvoj dva modela lovca, od kojih jedan veći, skuplji i kompleksniji, taj rezultirao sa Suhojem 27, dok je ovaj drugi lakši i jednostavniji, koji je povjeren dizajnerskom birovu Mikoyan i rezultirao je MiG-om 29 kojim se danas bavimo. MiG-29 je prvenstveno lovački zrakoplov, ima tek nekakve rudimentarne sposobnosti napada ciljeva na zemlji. Njegove pozitivne osobine prvenstveno su velika brzina, ubrzanje i pokretljivost, prvenstveno na malim brzinama i na visokim napadnim kutevima, što ga čini izuzetno opasnim protivnikom u bliskoj zračnoj borbi. Što se tiče nekih nedostataka, za početak tu je prilično kratak borbeni dolet. Drugi nedostatak očit je kad malo pogledamo instrument ploču. Već na prvi pogled primjećujemo da je ovako prilično arhaična i više odgovara lovcima treće generacije nego četvrte. Nema tu nikakvih više namjenskih ekrana kao na F-16 ili F-18. Imamo head-up display koji je relativno modern, ali isto je nešto jednostavniji u odnosu na zapadne zrakoplove. Ovaj ekran u gornjem desnom kutu, on nije ništa drugo nego rezerva za head-up display i prikazuje istu sliku, iste podatke. Kao što sam već spomenuo, MiG-29 nije
pravi višenamjenski zrakoplov poput F-16 ili F-18 i njegove mogućnosti napada na kopnene ciljeve tek su osnovne. Može nositi samo nevođene bombe i nevođene rakete i to je to. Nema tu nikakvih laserskih vođenih bombi, nema tu proturadarskih raketa, nema mogućnost borbe u noćnim uvjetima ili uvjetima loše vidljivosti. On je prvenstveno čisti lovac, a tek sekundarni bombarder. Što se tiče samog MiG-29, kao što smo spomenuli, njegov razvoj započeo je početkom 70. godina. U potrebu ulazi 83. godine u tadašnjem Sovjetskom savezu, a nakon toga i u nekim saveznicama i tradicionalnim klijentima Sovjetskog saveza, i bivša Jugoslavija je nabavila određeni broj ovih primjeraka potkraj 80-ih. MiG-29 je sudjelovao u nekoliko borbenih sukoba, u nekoliko ratova. Kad god se sukobljavao sa američkim lovcima, uvijek je izvlačio deblji kraj, prvenstveno 1991. u operaciji Pustinjska oluja i 1999. operaciji Saveznička snaga, Allied Force. No, međutim, to ne reflektira nužno osobine samog zrakoplova. U oba dva slučaja američka strana je imala veliku brojčanu nadmoć i bez ikakve sumnje veliku nadmoć i u kvaliteti obuke posada. Da su uvjeti bili malo drugačiji, možda bi rezultat bio drugačiji i povoljniji za MiG-29, no međutim, u svakom slučaju ovaj zrakoplov ne treba podcijeniti. On je još uvijek jedan izuzetno respektabilan lovac. U igri imamo tri varijante. Imamo varijantu MiG-29A koja je najstarija verzija, zatim imamo moderniziranu verziju S. Prvenstveno se razlikuje po tome što može ispaljivati novije rakete R-77, i imamo verziju G koja je isto modernizirana, ali u službi nekih zapadnih zemalja kao što je Njemačka. Kao što sam rekao, MiG-29 kao i ostali zrakoplovi iz kategorije Flaming Cliffs u simulaciji DCS World jako su dobri za početak ako ste tek počeli igrati DCS World, možda niste baš ni previše igrali letečke simulacije. Oni su logičan sljedeći korak nakon Suhoja 25T koji je besplatan. Kao prvo, nešto su jednostavniji, neće vam trebati toliko vremena i toliko truda i vježbe da ih savladate kao ovi kompleksni moduli tipa F-16 ili F-14. Hardverski su također manje zahtjevni, znači ako nemate baš neku high-end novu konfiguraciju, ovo će vam se vrtiti bolje. Naravno, jeftiniji su i ako nemate igraču opremu kao što je HOTAS joystick ili senzor pokreta glave poput CKR-a, isto to će vam biti puno lakše igrati na tipkovnici nego da morate mišem tražiti prekidače po kokpitu i istovremeno upravljati zrakoplovom. To bi bilo to što se tiče uvoda. U idućem nastavku govorit ćemo o instrument ploči, analizirat ćemo instrumente, a do tada pozdrav svima!